बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फोर्थ ईयर पेज नंबर 37 की तरफ आइए। हमने शुरू किया हुआ है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख़त जो उन्होंने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को लिखा था। तो आइए हम आज आगे से पढ़ते हैं। वक़द फ़हीमतु और क़द तहक़ीक़ फ़हीमतु। फ़ाहिमा वो समझ गया। फ़ाहिमा से गर्दान करना शुरू करें मादी मारूफ की तो फ़हीमतु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनेगा मैं समझ गया। और मैं समझ गया हूँ मा ज़करता मिनल अर्दी, मा जो ज़करता ज़करा उसने ज़िक्र किया और ज़करा से गर्दान करना शुरू करें तो ज़करता मादी मारूफ का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनेगा तुमने ज़िक्र किया। मा ज़करता जो आपने ज़िक्र किया है मिनल अर्दी, मिन का मतलब से अर्दुन ज़मीन, अल्लाती जो ज़हरा वो गालिब आया अलैहा उस पर, हा की ज़मीर ज़मीन की तरफ अर्दुन की तरफ लौट रही है। व अला अहलिहा व और अला पर अहलिहा इसके जो रहने वाले हैं अल मुस्लिमूना मुसलमान। ये तो हो गया लफ्ज़ी तर्जुमा। अब आ जाइए बामुहावरा तर्जुमे की तरफ। वक़द फ़हीमतु से शुरू करके वक़द फ़हीमतु मैं समझ गया हूँ जो आपने उस ज़मीन के बारे में ज़िक्र किया है जिस पर और जिसके रहने वालों पर मुसलमानों ने गलबा हासिल किया है। मुसलमानों ने गलबा हासिल किया है जी। फ़क़ालत ताइफ़तुन वापस क़ालत क़ाला कहा, क़ालत वाहिद मुअन्नस का बस कहा है ताइफ़तुन एक गिरोह ने नुक़िर्रु अहलहा अला अन युअद्दुल जिज़्यता इलल मुस्लिमीन। बस एक गिरोह ने कहा नुक़िर्रु हम बरकरार रखेंगे अहलहा इसके बाशिंदों को, हा की ज़मीन जो है ज़मीन की तरफ लौट रही है, अला पर अन युअद्दु अन के युअद्दु वो अदा करें अल जिज़्यता जिज़्या इलल मुस्लिमीन इला की तरफ मुस्लिमीन मुसलमान। फ़क़ालत ताइफ़तुन बस एक गिरोह का कहना है नुक़िर्रु अहलहा अला अन युअद्दुल जिज़्यता इलल मुस्लिमीन कि हम उसके जो बाशिंदे हैं उनको इस शर्त पर रहने देंगे या बरकरार रखेंगे अन युअद्दु अल जिज़्यता इलल मुस्लिमीन के वह मुसलमानों को जिज़्या अदा करें। व यकूनु उम्मार और अर्दी व और यकूनु और वो रहेंगे उम्मारुन आबादकार आबाद करने वाले अल अर्दी ज़मीन और वही ज़मीन के आबादकार रहेंगे। व क़ालत ताइफ़तुन व और क़ालत कहा ताइफ़तुन गिरोह और एक गिरोह ने ये कहा नक़्तसिमुहुम नक़्तसिमु कि हम तक़सीम कर लेंगे हम उन्हें, क्या हम उन्हें तक़सीम कर लेते हैं, क्या हम उन्हें तक़सीम करेंगे। व इन्नी क़द नज़रतु व और इन्नी बेशक में क़द तहक़ीक़ नज़रतु नज़र उसने देखा, नज़रतु वाहिद मुतकल्लिम मैंने देखा और मैंने देखा फ़ीमा फ़ी का मतलब में मा जो कतबता कतबा उसने लिखा, कतबता वाहिद मुज़क्कर हाजिर तुमने लिखा कि जो कुछ आपने लिखा इलैया मेरी तरफ मिन हादा मिन का मतलब से हादा ये तो मिन हादा का मतलब यहाँ बनेगा कि इस बारे में। तो वह इन्नी क़द नज़रतु और इस बारे में जो आपने मुझे लिखा उस पर मैंने गौर किया। फ़ग़ारी का रायी वापस गारी का बस गरक हुई रायी रायुन राय या मेरी फ़ीमा फ़ी का मतलब में मा जो सअलतनी सअला उसने पूछा, सअलता वाहिद मुज़क्कर हाजिर तुमने पूछा नी मुझसे अनहु उसके बारे में। बस आपने इस बारे में मुझसे जो पूछा है उसके बारे में मेरी सोच गहराई तक गई। इल्ला
مگر انی بے شک میں قد رائیتو، قد تحقیق رائیتو، رآ اس نے دیکھا، رائیتو میں نے دیکھا، بس میری رائے یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، یعنی میری رائے یہ ہے، ان تقرہم، ان کے تقرہ، کہ آپ برقرار رکھیں، ہم انہیں، کہ آپ انہیں وہیں پر رہنے دیں، یعنی یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو مفتوحین ہیں، یعنی جن پر جو ہے فتح پائی گئی ہے، تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کو وہیں پر رہنے دیں۔ وَأَن تَحْمِلَ الجزیۃ علیہم، واو اور حملہ اس نے اٹھایا، یحملو وہ اٹھاتا ہے، اور تحملو اور تم اٹھاتے ہو، اور آپ اٹھائیں یعنی آپ عائد کر دیں، لاگو کر دیں، الجزیۃ جزیہ، علیہم ان پر، اور آپ ان پر جزیہ لاگو کر دیں۔ وَتُقَسِّمُوهَا بین المسلمین، اور تقسمو، اور آپ تقسیم کر دیں، ہاں کے ذریعے جزیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ اس جزیہ کو تقسیم کر دیں بین المسلمین، بین درمیان المسلمین مسلمانوں کے، اور آپ اس جزیے کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ جزیہ، عزیز طالبات، جزیہ سے مراد ایک ایسا ٹیکس جو کہ کسی بھی مسلمان ریاست میں غیر مسلموں پر عائد کیا جاتا تھا، ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری کے عوض جو ہے، تو یہ جو ہے وہ جزیہ کہلاتا تھا۔ دوبارہ یہ جو ہے خط جو ہے تھوڑے سے ظاہر ہے مشکل جو ہے عبارت ہے، اور اس کو دوبارہ ایک دفعہ سن لیجئے۔ وقد فہمت سے شروع کر کے، اور میں سمجھ گیا ہوں جو آپ نے اس زمین کے بارے میں ذکر کیا ہے جس پر اور جس کے باسیوں پر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا ہے۔ تو ایک گروہ نے کہا ہے کہ ہم اس کے باشندوں کو برقرار رکھیں اس شرط پر کہ وہ جزیہ ادا کریں اور زمین کے آباد کار بن جائیں، جبکہ دوسرے گروہ نے کہا ہے کہ ہم انہیں باہم تقسیم کر لیں۔ بلا شبہ میں نے اس میں غور کیا ہے جو آپ نے میری طرف لکھا، تو جس بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میری سوچ اس میں گہرائی تک گئی، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں برقرار رکھیں اور ان پر جزیہ عائد کر دیں، اور اس جزیے کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کریں۔ تو عزیز طالبات، یقیناً آپ جو ہے لفظ با محاورہ ترجمہ بخوبی سمجھ چکی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔